Salam alaikum. Oko ko ka arasbati tuin ko arasbati Mali. Meni mɔgɔ bɔra k'i hakilina di Mali ko kuma na dɔrɔn arasbati bi bɔ n'a y'a fɔ a ka juin n'a ka kolokisɛ ninnu na dɔrɔn a bɛ bɔ a bɛ manamanakan fɔ tigi ma. Est-ce que arasbati ka kan ka émission sigi Musa Jara kan député don même ni député in date bannen don. Est-ce que arasbati ka kan ka émission kuturu sigi a kan k'a fɔ k'a bɛ a laburuja k'a b'a tɔgɔ tiɲɛ k'a b'a mangoya. Arasbati ka bi su in na émission bɛɛ lajɛlen sigilen don Musa Jara de kan ani yɛrɛ lajɛya. Est-ce que mɔgɔ min ye Faransi attaqué a ma arasbati somɔgɔ tɔgɔ fɔ? Arasbati kan ka émission sigi o tigi est-ce que arasbati miiri la? A ma miiri. Mɔgɔ sara arasbati nɔfɛ. Mɔgɔ dɔw paralysera o tɛ kɛ mɔgɔ ye tuguni a bɛ tiɲɛ fɔ min na o kama. Mɔgɔ dɔw n'u balimaw cɛ farala arasbati nɔfɛ. Arasbati ma miiri nin si la. Arasbati ye mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Parce que a bɛ tiɲɛ mun kan an hakili la n ko tiɲɛ ko de don. Mais ja cɛnin jasilen don. Wallahi cɛnin bilisalen don cɛnin halakilen don. Maa b'a la k'a yɛrɛ kaburu soni tan nɔ de. Mɔgɔ min bɔra ka Faransi attaqué bɛɛ b'a dɔn k'a daminɛ depuis près de 4 siècles maintenant Faransi bɛ ka anw bɛnbakɛw kɛ jɔn ye u t'u feere. Faransi nana anw coloniser Faransi de bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ anw fɛ hali rébellion bɛ anw fɛ Faransi de y'a créé. O arasbati kelen de bɛ ka bɔ n'i ye dɔ fɔ Faransi ma dɔrɔn a bɛ dɔ ta ka fɔ i ma. Arasbati a fɔra anw ɲɛna ko hɔrɔn den ni e tɛ se ka mɛn jɛ la ko hɔrɔn den ni e tɛ se ka san 3 kɛ jɛ la n'a tigi ma tigɛ la a tigi b'i bila. Wa i bɛ k'o de yira anw na. I ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra kunun fo ka se bi ma a tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ i la kelen kelen mun de bɛ k'o kɛ i ka kan filatigiya. Arasbati hɔrɔn den kan ka sa a kumakan de kan. Don min na i b'a fɔ ko Faransi produit k'an k'u boycotter ko Faransi de bɛ ka MLLA armée i mana nin prévu ye. Arasbati i b'a fɔ ɲɛna don min na ko Faransi bɛna orange wari ta ka marifa san ka di MLLA ma u ka Mali déstabiliser i mana n'o prévu ye. I y'a fɔ ɲɛna ko Cɛbilen Daramɛ ye Faransi ka missionnaire ye ko Cɛbilen Daramɛ la droite française ko olu de bɛ guerre wuli farafinna ko olu de bɛ guerre wuli yɔrɔ caman na ko pour que ka marifaw feere o marifa wari ninnu ko Cɛbilen Daramɛ en bénéficie. Arasbati i mana n'o prévu ye. I ye kuma caman fɔ Isaka Jara ko ye jɛnɛya kɛ i m'a fɔ journaliste ka bɔ ni prévu ye. I ko jɔnkuna denmuso ko cɛman Ibɛri kɔnɔ da la i mana n'o prévu ye. Banjugu Dumbiya wajulikɛla in i ko k'a ye kɔnɔ da waliden na Medina Kura i mana n'o prévu ye. Arasbati e ma miiri dɛ i kɛra hɔrɔn kolon i kɛra fasocila ye. Mɔgɔ o mɔgɔ de bɔra k'i bɛ Maliko kɛlɛ kɛ k'a daminɛ Clément Danbele Salif Keita Musa Jara professeur Abdoulaye Niang olu bɛɛ lajɛlen de wulila k'u bɛ Maliko kɛlɛ kɛ i ko ɲɛ tɛnɛ olu ye. I ka mutɔnw i ka sagaw minnu bɛ ka balo i la olu de b'a la k'a fɔ ko an k'i to yen ko e tɛ Mali ye or que e tɛ ka Mali hɔrɔndenw to yen a dun fɔra anw ye an ka hymne national la ko ni jugu y'a kun bɔ kɛnɛma an k'a da fara n'a y'a kun bɔ so kɔnɔ an k'a da fara e fana kɛra Mali jugu dɔ ye ko an ka e to yen. Non franchement ne jigila misɛnyana nin cɛnin halakilen na ne jigila misɛnyana nin cɛnin jasilen na nin ta tɛ Maliko ye. C'est-à-dire que maintenant comme a bɛ ka taa a bin yɔrɔ la u b'a la ka manipulation mun kɛ n'o ye ka Mahin Ouattara attaquer n'o ye ka molobaliakaw ni manamanakaw fɔ Mahin ma n'o ye k'a fɔ k'u b'u ma don Suala Bayaya ale ni Bangoni Aïdara la aw ye mun kɛ olu la kunu fo ka diɲɛ olu tɛ yafa aw ma parce que aw bɛ k'a yira de aw m'u kɛlɛ tiɲɛ kan aw b'a la k'a yira de aw y'u kɛlɛ nkalon de kan donc i ye mɔgɔ min kɛlɛ tiɲɛ kan a ma se ka bɔ ka yafa deli a tigi fɛ donc ce qui veut dire que c'est-à-dire que hɔrɔnya banna quoi hɔrɔnya banna e Arasbati la e bi manipulation min na ni Ala sɔnna ma kalo 5 5 mois seulement Malien bɛɛ bɔ e kɔrɔ kalama parce que mɔgɔ langolo ti mɛn boli la non e ti mɛn boli la i ye bɛɛ tromper i ye bɛɛ janfa Mali halaladenw n'a hɔrɔndenw ko k'u tigɛr'i la bi u tigɛr'i la sini sɔni e kana ni prévu ye ko Faransi ma nin kɛ e de bɛna émission kuturu sigi mɔgɔ sensibiliser la Faransi kama ka mɔgɔ la sensibiliser Barkhane nafa kama ka mɔgɔ la sensibiliser MINUSMA nafa kama. Arasbati i bɔra an jigi kɔrɔ i y'an jigi kari i y'an jigi tigɛ an tigɛr'i la bi an tigɛr'i la sini wa e tɛ den barikama yɛrɛ ye parce que Malien den halala Malien den hɔrɔnden o tɛ se ka Malien den wɛrɛ tan ka Malien den wɛrɛ dɔgɔya Faransi kama non hali ni Faransi diɲɛ fɛn bɛɛ de k'i ye an m'a fɔ k'a ye fɛn ye o prévu tɛ anw bolo mais hali ni Faransi diɲɛ fɛn bɛɛ de k'i ye i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Malien den wɛrɛ minɛ k'a da Faransi kɔrɔ quoi e b'a la k'o de kɛ indirectement nin ye tan. Mais Arasbati ka dila k'a fɔ kuma dilanna Mali la nin Malien dɔw mi kuma dɔn n'i ko ko n ko dɔrɔn an b'a ta ka fan dɔn mais e ti den barikama ye walahi ne tigɛr'i la
Ambigi musalaga mais agila ngi bi changer. Tu changer ye kalabanci de. Iko sumala c'est Ebola. Ko sumala c'est tabac kolo de la ko changer to côté ou la ka mo ngolo mna kana doma. Iko ko tenendra me missionnaire de. Ani ni tenendra me non kala fait campagne wakati. Iko ko changer to côté ibekala. Ko ibeka te putra glamaka te ibeka bulu. Anya bila jelibania na sa révision constitutionnelle de français na fan de bargan na fan de français antérieur de français antérieur français na ni marfa munya do mali armée bulu. Français flaga moto colon sans audune wa kemen wa sabakoto de mali surasuma. Ça c'est une insulte à l'encontre du peuple malien. Arazbate e malangolo ni wallahi. A madame ne flore a madame ne iko kika turamaga pedekani muye o pedekani ika dala ka fo atimi aka karere bijigi. Malangolo nyana ka doa ko ya ton sigi ka moko arnake mo langolo nunun